Please find your seats, and we are about to start our event today. And for smooth ceremony, kindly switch your phones into vibrate mode or silent mode. Ladies and gentlemen, for your own safety, please note the following safety induction from this video. Selamat datang di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sesuai dengan persyaratan K3 yang berlaku di Universitas Indonesia, kami dari Unit Pelayanan K3L FIBUI akan menyampaikan induksi keselamatan. Saat ini, kita sedang berada di Auditorium Gedung 9 FIBUI. Penting untuk kita mengetahui prosedur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Ruangan ini menggunakan dua pintu utama yang terletak di sisi kanan dan kiri Anda. Ruangan ini juga dilengkapi dengan alat pemadam api ringan atau APA yang terletak di setiap sudut ruangan. Apabila terjadi kebakaran, Anda diharapkan untuk tetap tenang dan jangan panik. Segera keluar melalui pintu darurat yang terletak di bagian belakang ruangan menuju titik berkumpul. Titik berkumpul berada di lapangan samping kanan gedung di mana kita berada saat ini. Apabila terjadi gempa bumi, segera berlutut dan lindungi kepala Anda dengan meja ataupun kursi di dekat Anda, lalu tunggu hingga keadaan telah kondusif. Anda juga dapat menghubungi nomor darurat UI di nomor 14001. Demikian induksi keselamatan ini kami sampaikan. Jangan lupa untuk selalu utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas. Ladies and gentlemen, to commence our event, we are honored to present Bu Jeju, or Korean Fountains, performed by the talented students of Faculty of Humanities, Universitas Indonesia. Please give a round of applause.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. General Rector of Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah, ST Master of Engineering, IPU, Vice President of Korea International Cooperation Agency, Mr. Lee Yun-yong, Chargé d'Affaires at Interim Embassy of the Republic of Korea, Mr. Park Soo-dok, the Minister's Expert Advisor on Strengthening the Higher Education Ecosystem, Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Indonesia, Dr. Muhammad Hassan Habibi, STMSI, Country Director of KOICA Indonesia Office, Ms. Kim Hyo-jin, President Pai Chai University, Mr. Kim Ok, Vice Rectors and Head of Agencies of Universitas Indonesia, Dean of Faculty of Humanities Universitas Indonesia, Dr. Bondan Kanumoyoso, Project Manager of SIHA Programs, Professor Kim Jong-young, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to SIHA Building Construction Groundbreaking and Exhibition 2025. Give a big round of applause. Thank you very much. My name is Ivan Skia and I'll be your MC for today's event. Ladies and gentlemen, SIHA project is the project that aims to build an environmentally friendly and technologically advanced building that will host the connectivity hub to effectively build a solid bridge with government, industry, communities, non-government and social organizations. Equipped with smart classroom and long-distance model development studios for MOOCs. This project commenced in 2018, undergoing a rather extensive process. This culminated in 2022 with the official signing on a memorandum of understanding between KOICA, Universitas Indonesia, and the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. Since 2022 and up to the present, the SIHA project has undertaken numerous significant activities, including MOOCs development, capacity building, university, government, industry, community collaboration forums, and building design development. And so with that, ladies and gentlemen, let us extend a resounding give round of applause for SIHA project. Ladies and gentlemen, the national anthem Indonesia Raya, that will be followed by the national anthem of the Republic of Korea. Audience, please rise.
Please make this seated. Ladies and gentlemen, before we begin our ceremony today, we'd like to invite each and every one of you to take a moment for prayer. This prayer will be led by Dr. Muhammad Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dalam gema kata dan rasa marilah kita tundukkan kepala, mengheningkan jiwa, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, sang penjaga waktu yang menggulirkan detik demi detik dalam simfoni semesta yang agung, padamu kami datang dengan kerendahan hati. Wahai cahaya yang tak pernah redup, engkaulah yang meniupkan ruh pada kata dan makna, yang menanamkan cinta pada bahasa, seni dan warisan jiwa manusia. Wahai Tuhan yang menyalakan bara dalam dada para pencari, yang mengalirkan deras ilham pada pena-pena, kami berdiri di sini, di tanah yang akan Kau saksikan, tanah yang akan kami pahat dengan tembok ilmu dan jendela peradaban. Engkau yang menyulam perjalanan panjang, menjadi karangan bunga kebudayaan, tempat bahasa bersuara, sastra menjerit, dan filsafat menemukan maknanya. Tuhan, kami telah terlalu lama hidup dalam kegelapan kata, maka terangilah kami dengan cahaya dari langit yang tak pernah padamu. Ya Rob, gedung ini belum berdiri, tapi semangatnya telah menjulang. Tiangnya adalah doa-doa kami, lantainya adalah dedikasi tanpa pamrih, atapnya adalah langit yang bersaksi. Bimbing kami membangun dengan cinta, bukan sekedar rencana, dengan zikir, bukan sekedar struktur, agar gedung ini tak hanya berdiri, tapi bernyawa, menjadi rumah bagi semesta makna. Bimbinglah kami, agar kami tak sekedar membangun, tapi juga menyembuhkan dunia dengan cinta yang Engkau ajarkan, cinta yang halus, sabar, dan tak memilih waktu. Ya Rob, teguhkanlah tekad kami untuk terus menjaga marwah budaya, menjadi jembatan yang menghubungkan generasi dan sumber inspirasi dalam melestarikan kearifan. Ya Allah, bila waktu menulis kisah kami, namun jadikanlah setiap peristiwa yang terukir sebagai bait-bait keindahan dalam kitab kehidupan kami. Semoga cinta kami pada ilmu dan dedikasi kami pada budaya menjadi persembahan tulus di hadapan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Muhammad Sulaiman. Honorable guests, ladies and gentlemen, to commence our agenda, we'd like to invite the event coordinator, Ibu Eva Latifah PhD, to kindly deliver the brief report. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Ibu Eva Latifah PhD. Vice President Korea International Cooperation Agency, Mr. Lee Yong, the Minister Expert Advisor for Strengthening the Higher Education Science and Technology Ecosystem at the Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Indonesia, Dr. M. Hasan Habibi, STLC, Charge d'Affaires at Interim Embassy of Republic of Indonesia of Korea, Mr. Park Sudo,
Indonesia Office, Ms. Kim Hyojin, Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah, ST, Master Engineering IPB, President Bhasa University, Mr. Kim Aung, Dean of Faculty of Humanities Universitas Indonesia, Dr. Bondan Hanumaneso, Vice Rectors, and Head of Agencies of Universitas Indonesia, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and warm greetings to all. Annyeonghaseyo. It is with great honor and deep appreciation that I present the report as chairperson of the organizing committee for the groundbreaking ceremony at the SIHAP building and the SIHAP project exhibition. The event marks a pivotal milestone in the advancement of the SIHAP initiative and in the field dedicated to fostering innovation, collaboration, and digital transformation in our region. The program comprises two main components. Groundbreaking ceremony. The ceremony symbolizes the beginning of a new chapter. The SIHAP building will serve a dynamic space for creative minds, researchers, and entrepreneurs to collaborate and develop impactful solutions for the future. SIHAP project exhibition. Spanning 3 days, the exhibition highlights the evolution of the SIHAP project, from its inception to its current achievement. Through interactive display and presentation, visitors can explore key milestones, innovation, and future direction. On the third day, we are honored to host the 5th UGIC, University, Government, Industry, and Community Forum. This series has been instrumental in promoting knowledge exchange and collaboration. UGIC 1, we did focus group discussion. UGIC 2, seminar on digital transformation. UGIC 3 and 4, we did workshop on digital mining. And now, UGIC 5th, a sharing session led by the government of Tangerang City, showcasing their innovative approach to urban governance and smart city development. I would like to extend my heartfelt thanks to the organizing committee for their tireless dedication and meticulous preparation. We are also deeply grateful to all contributors, partners, and participants whose unwavering support has been the driving force behind the success of the SIHAP project. Before concluding, allow me to express my personal gratitude to Mr. Nika Sasongko, whose initiative in 2018, when I served as head of the Korean Study program, led to the President Koika Talk concert. That even laid the foundation of trust and ultimately enabled the significant collaboration. Today's groundbreaking will not have been possible without his early efforts. And also to Pak Adrianus Anjiworintu, Ibu Profesor Imawan Mawoto, Pak Madaka Budiman, and also our Dean. Thank you for being part of this meaningful journey. Please accept my sincere apologies for any shortcoming of the organization in this event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Eva Yasmina Gamsanita. Thank you very much, Ibu Eva Latifa, PhD, for your brave report. Ladies and gentlemen, we will now proceed with the remarks. Our first address will be delivered by Vice President of Korea International Cooperation Agency, Mr. Lee Yun-yong. And so with that, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Lee Yun-yong to come up on the stage. Selamat pagi. Assalamualaikum. When I was an ambassador to the Congregation, I had the occasion
occasion, I have to start my speech by Assalamualaikum. I always wearing this batik, so it reminds this event reminds me that my very precious memory, fond memories in Bangladesh. So we, Asia, is all culturally, historically connected. I realize again. I'm very happy to be here. More than 10 years ago, since I visited Indonesia, I found that very rapid and very much developed. And your society is totally mature, and we are the leading country in the ASEAN. Very happy to see and notice that. This time, as my status is now different from diplomat as ambassador, but now representing the KOICA. KOICA is a very, I believe that you are very precious partner for your development. Let me start by reading my prepared text. Dr. Hassan Habibi, the Ministry of Higher Education and Science Technology, His Excellency Park Soo-dong, the Acting Ambassador of the Republic of Korea, my former colleague, Dr. Heri Hermansyah, the Rector of the Universitas Indonesia, Dr. Kim Wook, the Rector of the Beijing University, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, and 안녕하세요, 반갑습니다. It's a great pleasure and a high honor for me to join in this precious event, groundbreaking ceremony for the construction of a connectivity hub, C-Hub, building at the Faculty of University Humanities in the Universitas Indonesia. Very impressive building. I would like to see when the completed come again. Over the years, KOICA has worked closely with the government of Indonesia to strengthen the education sector as a core foundation of the national development. Our partnership with the Ministry of Higher Education, Science and Technology reflects the shared commitment to empowering the institution of higher learning as a key drivers of knowledge, innovation, and inclusive growth as a core example. As you are well aware, KOICA has supported various education-related projects throughout Indonesia. These include initiatives to enhance the social rehabilitation support for vulnerable youth and to develop the future-ready cybersecurity professionals and strengthen agricultural and bioscience capabilities. Each of these projects contribute to the building the high-qualified human resources that align with the Indonesian national development goals and vision for inclusive and technology-enabled growth. Our collaboration with the Universitas of Indonesia has begun more than 2 decades ago with the establishment of the Information Technology Training Center, ITTC, implemented from 2001 to 2003. 2023, building on the legacy of ITTC, which provided a strong foundation for future engagement in technology-based education. KOICA and the Universitas Indonesia is taking a bold step forward through the development of the Connectivity Hub, a project that marks a new era of collaboration between our 2 partners. The Connectivity Hub and C-Hub represent a significant leap forward in addressing the digital infrastructure and distance learning and the learning environment in the Indonesia higher education landscape. As a 8-story building, environmental friendly and technologically advanced building, the C-Hub will host smart classrooms and the book development studios that promote distance learning, blended education, and community-oriented digital engagement. This core mission is to develop and implement a massive open online course, MOOC, book, and platform that will serve as a central pillar
digital learning at York University, Universitas Indonesia. An array of modules is being prepared, integrating diverse contexts from the Faculty of Humanities alongside contributions from other faculties such as engineering, business, and social science. This interdisciplinary approach reflects the collaborative spirit of Universitas Indonesia's 14 faculties and 2 graduate schools aimed at making the knowledge accessible and available across Indonesia and beyond. Acting the vision of the requires not only the robust infrastructure, but also the capacity of those who will design, deliver, and manage the digital learning environment. To support these goals, KOICA has training programs in Korea 2023 and 2025 for the Universitas Indonesia, focusing on the best practices in playbook development, multi-studio content creation, and the digital innovation. This year, 2025 program includes a high-level visit to institutions in Korea for deeper insight. Ladies and gentlemen, this project reflects our shared efforts to prepare the future. It shows how higher education investment can extend far beyond the classroom to support the digital inclusion and empower communities and to drive the innovation across sectors. We are deeply grateful for the partnership, trust, and shared vision that have brought these initiatives to life. I believe today's groundbreaking ceremony symbolizes the brighter future shaped by the education, innovation, and the lasting partnership. Terima kasih. 감사합니다. Thank you very much, Mr. Lee Yoon-yong, for your valuable speech. You may be sit on your back. As next, we kindly invite the Minister's Expert Advisor on strengthening the higher education ecosystem, Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Indonesia, Dr. Muhammad Hassan Habibie, SD, MSc, to deliver his remark on behalf of the Minister. Please give a round of applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan di Kedutaan Besar Republik Korea, ada Mr. Park Suk, kemudian ada yang kami hormati, kami muliakan dari Vice President of KOICA, Mr. Lee Yoon-yong, kemudian yang kami hormati sekaligus tuan rumah Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Heri Hermansyah, ST, Master of Engineering. Kemudian ada yang kami hormati, kami muliakan juga Rektor dari Panca University, Mr. Kim. Kemudian juga semua perwakilan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama dan utama tentu kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya agenda yang tadi diceritakan secara sekilas oleh koordinasi acara ini berlangsung dengan baik, dan kami menyampaikan salam dari Pak Menteri Profesor Dian Yuliarto karena kebetulan di agenda yang sama, jam yang sama, ada pertemuan di Kemdikti antara Kemdikti dengan Kementerian Kesehatan untuk kemudian koordinasi yang lebih baik lagi antara Kemdikti dengan Kemenkes itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Mohon izin saya mewakili beliau pada kegiatan kali ini. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pertemuan kali ini saya kira menjadi luar biasa, penuh makna. Tidak hanya bicara persoalan akan dibangun sebuah tempat, sebuah gedung gitu ya, sebuah fisik, tapi ini menjadi sebuah fondasi
untuk kemudian masa depan pendidikan kita bisa semakin lebih baik lagi, semakin lebih inklusif, semakin kolaboratif, dan memiliki dampak baik secara nasional maupun secara internasional. Pembangunan Gedung Sihab Universitas Indonesia ini lewat kerjasama dengan KOICA dan pemerintah Republik Korea akan menjadi sebuah tonggak penting buat kita dan menjadi salah satu dari etalase perjalanan transformasi pendidikan tinggi kita. Dan ini bukan hanya sekali lagi persoalan infrastruktur, bukan hanya lagi persoalan gedung yang akan dibangun berapa lantai, tapi ini salah satu wujud dari ekosistem inovasi yang kemudian hadir di negara kita. Dan saya mewakili dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengucapkan terima kasih, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Universitas Indonesia dan juga kepada khususnya pemerintah dari Korea Selatan yang telah bekerja secara baik, dan juga khususnya dari KOICA dan semua mitra yang hadir pada kesempatan pagi ini. Semoga kerjasama ini menjadi cerminan dari sebuah solidaritas global, berbagi pengetahuan, kemudian juga membangun masa depan secara bersama-sama. Kami yakin gedung Sihab yang akan dibangun ini akan menjadi ikon baru, di Universitas Indonesia, dan ini sangat relate dengan apa yang hari ini sedang digaungkan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, bahwa kampus perguruan tinggi haruslah memberikan dampak. Dampak tidak semata-mata bicara untuk kebutuhan internal kampus, tapi betul-betul nanti bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Ruang-ruang fisik yang dibangun itu nantinya diharapkan juga bisa memberikan warna dan dampak yang lebih besar lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ada 4 mandat utama yang kemudian pada saat pembangunan ini menjadi cerminan dan visi besar dalam rangka menjawab tantangan masa depan. Yang pertama tentu persoalan infrastruktur hijau. Kita berharap betul bahwa gedung ini akan menjadi cerminan dari infrastruktur hijau untuk masa depan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, tentu di sini nanti akan diproduce modul-modul pembelajaran yang bersifat digital, yang itu bisa didelivery dengan baik dan betul-betul nanti bisa memberikan dampak maksimal buat dunia akademis kita. Yang ketiga, tentu di Gedung Sihab ini akan menjadi salah satu pusat dari jejaring kerjasama sociopreneurship, dan yang terakhir menjadi salah satu wujud dari kemitraan strategis dari sektor pendidikan, sektor usaha, sektor industri, dan tentu juga dengan pemerintah yang hari ini ada. Dan saya kira dengan semua fasilitas ini insya Allah akan semakin mampu mendorong kolaborasi, riset dan pemberdayaan masyarakat yang baik, yang lintas sektor, yang pada akhirnya sekali lagi bisa memberikan dampak yang signifikan. Kami meyakini bahwa kampus, bahwa universitas tidak semata-mata tempat belajar, tapi juga sebuah tempat, sebuah ekosistem yang nanti akan memberikan dampak yang maksimal. Dan kami berharap tentu dengan pembangunan ini tidak hanya menjadi milik UI semata, tidak hanya menjadi milik UI semata. Karena saya perlu sampaikan di Indonesia ada lebih dari 4.500-an universitas, baik negeri maupun swasta. Memang kebetulan lokasinya di UI, kebetulan yang bekerja sama teman-teman di UI dengan Korea Selatan. Tapi kami berharap tempat ini tidak hanya menjadi miliknya UI semata, tapi milik dunia akademis yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan mari kita jadikan momentum ini menjadi sarana transformasi kita sekali lagi. Kerjasama internasional kita tidak semata-mata bicara persoalan hubungan diplomatik, tapi bicara persoalan dunia akademis, bicara persoalan hubungan kemanusiaan, dan bicara persoalan pengembangan riset dan teknologi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KOICA, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DMC dari Korea Selatan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Indonesia dan semua pihak yang sudah menginisiasi proyek yang luar biasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan barokah, memberikan ridho terhadap semua aktivitas kita, seperti sama-sama ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Muhammad Hassan Habibi, for your enlightening speech. Ladies and gentlemen, this following speech will be delivered by Chargé d'Affaires at Interim Embassy of the Republic of Korea, Mr. Park Soo-dong. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Park Soo-dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dalam kebajikan. Saya Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia. Saya tinggal di Indonesia sudah lebih dari 2 tahun. Tapi saya belum bisa berbicara dalam bahasa Indonesia dengan lancar. Mohon izinkan saya berbicara dalam bahasa Indonesia yang indah. Yang terhormat Profesor Heri Harmansyah, Rektor Universitas Indonesia. Yang terhormat Dr. Muhammad Hassan Habibi, Special Advisor to the Minister of Higher Education and Science and Technology, His Excellency Lee Yoon-young, Vice President of OICA, Honorable Professor Kim Wook, President of Daeje University. My special thanks should go to His Excellency Ambassador Lee Yoon-young and Honorable President Professor Kim Wook. They fully supported this project and they came all the way from Korea to attend this groundbreaking ceremony. Para hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi. Merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya untuk hadir acara ini istimewa. Acara istimewa ini yaitu peletakan batu pertama proyek pembangunan gedung Connectivity Hub di Universitas Indonesia. Seremoni ini bukan sekedar acara dimulainya pembangunan suatu gedung pendidikan yang baru. Perkembangan ini mencerminkan visi bersama kita untuk masa depan, di mana pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi menjadi pilar pembangunan berkelanjutan. Perkembangan ini juga menjadi simbol dari semakin eratnya persahabatan dan kemitraan antara Korea dan Indonesia yang telah terjalin lama. Kedua negara tidak hanya memiliki hubungan ekonomi yang kuat, tetapi juga keyakinan bersama bahwa pendidikan, inovasi, dan kerjasama adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Republik Indonesia dan juga Universitas Indonesia serta OICA, Korea International Cooperation Agency, atas kolaborasi dan komitmen yang kuat terhadap inisiatif ini. I
I express my sincere appreciation to University of Indonesia and COICA for their strong collaboration and commitment to this initiative. Terima kasih kepada semua pihak, baik yang terlihat maupun yang bekerja di balik layar, telah berkontribusi dalam pencapaian tonggak penting hari ini. Universitas Indonesia adalah aset nasional, tempat lahirnya pemikir-pemikir terbaik Indonesia. Lebih dari itu, Universitas Indonesia juga merupakan jembatan penting antara kedua negara. Melalui pertukaran akademik, penelitian kolaboratif, dan inisiatif bersama, Universitas Indonesia mewujudkan semangat kemitraan dan pertumbuhan bersama antara Indonesia dan Korea. Korea telah sejak lama memahami kekuatan inovasi digital dalam mentransformasi dunia pendidikan. Hal ini telah berperan penting dalam pembangunan nasional kami dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dan adaptif untuk menghadapi masa depan. Melalui kolaborasi berkelanjutan COICA dengan Indonesia, kami bangga dapat mendukung pengembangan pembelajaran yang inklusif dan berbasis teknologi, dimulai dari universitas hingga berkembang menjangkau komunitas di seluruh negeri. Through COICA's ongoing collaboration with Indonesia, we are proud to support the expansion of inclusive technology-driven learning starting from universities and extending into communities across the country. Proyek ini menjadi bukti nyata dari visi bersama yang diwujudkan melalui pengembangan terintegrasi yang memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas, memberdayakan peserta didik, dan mendorong inovasi. Proyek ini juga menjadi contoh nyata bagaimana pengalaman dan teknologi Korea dipadukan dengan kekuatan unik Indonesia untuk menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan. Dalam konteks ini, Connectivity Hall tidak hanya menjadi suatu fasilitas fisik, namun juga penggerak kemajuan sosial, mendorong inovasi dan keterlibatan yang inklusif. Gedung ini dirancang sebagai ruang yang ramah lingkungan dan canggih secara teknologi, dilengkapi dengan ruang kelas pintar dan studio unik pengembangan modul jarak jauh. Lebih dari sekedar fungsi akademik, Connectivity Hub bertujuan menghubungkan universitas dengan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Gedung ini menjadi wadah kolaborasi untuk menciptakan solusi berbasis penelitian, masukan dari berbagai pihak terkait, dan tantangan nyata di lapangan. Fasilitas ini akan mendukung inisiatif kewirausahaan sosial dan program pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh sumber daya dan keahlian universitas. Dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, gedung C-Hub ini diharapkan dapat mendorong pembelajaran berkelanjutan dan inovasi yang dimulai dari tingkat komunitas. Saya percaya bahwa kolaborasi ini akan mempererat hubungan antara kedua negara dan menginspirasi generasi baru pemimpin, pemikir, dan inovator yang akan mendorong kemajuan inklusif di masa depan. Atas nama pemerintah Korea, saya mengharapkan kesuksesan proyek ini sebagai langkah menuju kerjasama lebih kuat dan kemajuan yang berkelanjutan antara Korea dan Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to His Excellency Mr. Park Soo-jung for your valuable speech.
Ladies and gentlemen, last but not least, we kindly invite Rector of Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah, ST Master of Engineering IPU, to give his speech. And so with that, ladies and gentlemen, please give a round of applause for Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah. His Excellency Mr. Park Seo-teom dari Embassy of Republic of Korea, selamat datang di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. And Mr. Moon Jun-sik, First Secretary and Consul, Mr. Kim Jong-cheok, Consular of the Republic of Korea, Mr. Lee Yun-yung, Vice President of KOICA Korea, Ms. Kim Hyo-jin, Country Director of KOICA Indonesia, Mr. Kim Wook, President of Paichai University. Now we know our friend. Professor Kim Jong-yeol, Project Manager of C-Hub Program, and Dr. Muhammad Hasan Habibie, Staf Ahli Menteri Staf Ahli Menteri Ristek Dikti. Kemudian juga hadir di sini juga ini Ibu Nia, ya, Kepala Badan Wirausaha dan Kerjasama Universitas Indonesia, dan juga hadir ini Wakil Rektor Senior Prof. Dedi Riyadi, Wakil Rektor Bidang Infrastruktur dan infrastruktur kerjasama, ya, di periode yang lalu. Kemudian juga Pak Dekan Dr. Bondan Karmoyoso, dan juga di sini hadir tamu undangan, diantaranya adalah Ibu Paulina Panen dari Diki yang juga pengawalnya di tahun-tahun sebelumnya, dan juga para dekan senior, ya, ini Pak Adli Mauludu, dan para wakil dekannya. Dan sini juga hadir Warek 2, Warek 3, Warek 4. Jadi lengkap ini kalau dari sisi pimpinan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. And today is very special day. Today we are going to ceremony for groundbreaking of C-Hub building. To prepare the ceremony, it is take long journey. The preparation since previous day, ya, Pak Ardia Dekan Pak Ardia Mauludu
Professor Hardy, please remain on the stage. Professor Hardy, please remain on the stage because we're going to proceed with the exchange token of appreciation. We also kindly invite to join us on the stage to Chargé d'Affaires at Interim Embassy of the Republic of Korea, His Excellency Mr. Park Soo-do, Vice President of Korea International Cooperation Agency, Mr. Lee Yoon-yong, Country Director of KOICA Indonesia Office, Ms. Kim Hyo-jin, President Pachai University, Mr. Kim Ok, to join us here on the stage to receive the tokens of appreciation. For the first, the lecture will be given to Chargé d'Affaires at Interim Embassy of the Republic of Korea. The next lecture will be given to Vice President of Korea International Cooperation Agency. As next, it will be given to Country Director of KOICA Indonesia Office. And next, it will be given to President Pachai University. And the next Vice President of Korea International Cooperation Agency will present a token. We also invite to join us on the stage the Minister's Expert Advisor on Strengthening the Higher Education Ecosystem, Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Indonesia, Dr. Muhammad Hassan Habibie, SDM SE, to join us on the stage. For the first, Vice President of Korea International Cooperation Agency will be given to the Minister's Expert Advisor on Strengthening the Higher Education Ecosystem, Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Indonesia. And the next Director of Universitas Indonesia. For the next will be given to the Minister's Expert Advisor on Strengthening the Higher Education Ecosystem, Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Indonesia. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for this token of appreciation. And the VIPs can remain on the stage, and we also kindly invite to join us on the stage to the Dean of Faculty of Humanities, Universitas Indonesia, Dr. Bondan Kanumoyoso, as we prepare for the exhibition opening ceremony. And we also invite Dr. Gigi Nia Ayu Ismaniati at DSC SPORTK, Head of Cooperation and Entrepreneurship Agency of Universitas Indonesia. Okay, ladies and gentlemen, exhibition opening ceremony will be marked by the sounding of a traditional Indonesian musical instrument, namely angklung. This is angklung, specifically from West Java. And to sound the angklung, you simply need to shake it. You can try just to shake it, and then the sound will come out from angklung. Okay. Okay. Ladies and gentlemen, are we all set? Very well. Let us now count down together from 3, 2, 1, and please sound your angklungs. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause, and with that, the official ceremony is now declared open. Thank you very much, ladies and gentlemen. Now we're going to be taking a group photo session. We kindly invite to also join us on the stage
Dear Vice Rector for Academic and Student Affairs Universitas Indonesia, Profesor Insinyur Mahmud Sudibandrio, MSc, PhD, Vice Rector for Strategic Plan, Finance and Human Resources Universitas Indonesia, Bapak Ahmad Gamal, SARS, MSc, MUP, PhD, Vice Rector for Research and Innovation Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hamdi Muluk, MSc, Vice Rector for Infrastructures and Facilities Universitas Indonesia, Bapak Agus Setiawan, SKPM, NDN, and we also kindly invite Vice Rector Mayor 2019 and 2024, Professor Dr. Insinyur Dedi Priadi, DE, to join us for our group photo session. Okay, Bapak Ibu, eyes on camera. Okay, Bapak Ibu, eyes on camera. Give your best smile. And 3, 2, 1, pose. Okay, let us try UI pose. UI. Right hand with 2 fingers and the left hand with 1 finger. Okay. Give your best smile. All eyes on camera. All eyes on camera. Okay. 3, 2, 1, pose. Once again, 3, 2, 1, cheers. Okay, ladies and gentlemen, please give a round of applause to the extent of who will now proceed to the exhibition area. We also invite these names to join us to the exhibition area. Kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, Dr. Lukman STM Hum. Kepada Vice Dian 2 FGBUI, Dr. Taufik Asmiyanto. Kepada Direktorat Pengembangan Pendidikan Digital, Ibu Dianta Sumantri. First Secretary and Counsel, the Embassy of the Republic of Korea, Mr. Moon Jong-sing, Counselor, the Embassy of the Republic of Korea, Mr. Kim Jong-chol, Dean Faculty of Humanities Universitas Indonesia, period 2013 and 2021, Dr. Adrianus L.K. Wawuruntu, PO of SIHA, Ketua Panitia dan PIC Unit of SIHA Project, Ibu Eva Latifah, PhD, Wakil Ketua Panitia dan PIC Construction of SIHA Project, Dr. Hendra Katisma, PIC Capacity Building of SIHA Project, Dr. Tamara Adriani Salim, PIC Equipment of SIHA Project, Bapak Hanif Inamullah, PIC Autonomous Promotion of SIHA Project, Bapak Damar Jinanto, Vice Dean 1 Faculty of Humanities, period 2013 and 2017, Professor Maniko Budiman, Professor Dr. Imawati Maruboto. It is a great honor and pleasure to welcome you all to the groundbreaking ceremony of the OICA SIHA building at the Faculty of Humanities Universitas Indonesia. Today marks not only of long-lasting legacy, one that promotes mutual understanding and sustainable development through the power of education, culture, and collaboration. Thank you very much, and the ceremony will now continue.